Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous voulez réaliser des petits biscuits pour faire plaisir à vos enfants? Allez, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez voir, c'est très bon et hyper facile à réaliser. السلام عليكم الأصدقاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد البسكوي سهل والطريقة ديالو زوينة بزاف، كيعجب الدراري الصغار والكبار حتى هما. تبعوا معايا المقادير. Je vais vous montrer les ingrédients. J'ai besoin de 200 grammes de beurre, un verre de maïzena ou de fécule de maïs, un verre de sucre, la moitié d'un verre de huile végétale. J'ai quelques copeaux de chocolat, c'est facultatif, une grande cuillère à soupe de cacao amer. J'aurai besoin de environ 500 grammes de farine, un sachet de sucre vanillé et une cuillère à café de levure chimique. دونك الاصدقاء هنايا غادي نستعمل 200 غرام ديال الزبده، كاس ديال النشا ولا مايزينا، كاس ديال السكر سكر ناعم ولا سكر كلاصي، نصف كاس ديال الزيت، قطع من الشوكولا، الشوكولاته السوداء او الشوكولاته بالحليب، ملعقه كبيره من الشوكولاته السوداء بودره، شوكولاته مره بدون سكر. وغادي نحتاج ل 500 غرام من الدقيق و كيس من الفانيليا وملعقة صغيرة من خميرة الكيماوية. Donc dans un saladier, je viens mettre mon beurre pommade et le sucre glace. Je vais les travailler avec une spatule. Vous pouvez également travailler à la main si vous préférez. Je vais rajouter le sucre vanillé et je vais bien mélanger tout ça. Donc si votre beurre est bien mou ou vous utilisez un beurre pommade, ça va faciliter le travail. دونك الاصدقاء ديالي كيف ما شفتوا فانا درت زبده لينه فهكا في الاناء اللي غنخدم فيه، وزدت عليه ضفت عليه السكر، دونك سكر ناعم، وضفت عليه كيس من الفانيليا، وانا كنخدمو غير هكذا بسباتول، ما محتاجاش في هاد الوقيته نخدم بيديا لان الزبده جيت لينه، فانا غادي نخدم غير بسباتول هكذا اسهل ليا. يمكن لكم تخدموا بيديكم الا بغيتو. Une fois votre mélange est bien homogène, vous rajoutez l'huile et vous continuez de mélanger. صافي هنايا من بعد ما تجانس ليا الخليط ديال الزبده مع السكر، كنضيف الزيت ونستمر في التحريك. Une fois bien mélangé, vous allez avoir une texture crémeuse et ensuite vous pouvez ajouter les ingrédients secs. Donc là je rajoute la fécule de maïs et je vais mettre également une cuillère à café de levure chimique. هنايا منين تيولي عندكم الخليط كريمي صافي كيمكن لكم تزيدوا النواشف، فانا زدت هنايا المايزينا ولا النشا، وزدت معاها معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه. Donc comme vous voyez, j'ai bien intégré la fécule de maïs à mon mélange. Et maintenant, je vais commencer à rajouter la farine petit à petit jusqu'à la formation d'une boule. الاصدقاء ديالي كيف ما شفتوا معايا فانا دخلت مزيان هذيك المايزينا في الخليط ديال الزبده والزيت والسكر، ومن بعد عاد ضفت الدقيق، والدقيق غادي نضيف تدريجيا حتى نكون كره ما تكونش قاصحه وليني تكون لينه. دونك غادي تحتاجوا هنايا ما بين 450 حتى 500 غرام ديال الدقيق على حساب النوعيه ديال الدقيق اللي كتستعملوا. Donc je disais que vous auriez besoin d'environ 500 grammes de farine,
de 450 à 500 grammes de farine en fonction de la farine que vous utilisez. Et bien sûr, à cette étape, vous pouvez commencer à mélanger la pâte à la main jusqu'à la formation d'une boule. Et bien sûr, on va pas la travailler, on va pas la pétrir. On va juste essayer de ramasser et former une boule. Une fois que ça commence à prendre forme, on va prendre la moitié de la quantité de la pâte. Et sur la moitié, on va mettre du cacao amer non sucré. Et sur la deuxième partie, on va rajouter de la farine, environ 2 cuillères à soupe de farine. Comme ça, on va avoir la même texture pour les deux pâtes, pour la pâte à la vanille et la pâte au chocolat. الأصدقاء ديالي هنايا ملي كتبدا تشكل لكم العجينة صافي كتقسموها على جوج وعاد كتزيدوا في كل نصف الكمية ديال النواشف اللي غادي تكفيكم باش تكونوا كرة. دونك فانا في النصف الاول ضفت تقريبا ملعقة كبيرة مملوءة من الكاكاو بودرة، وفي النصف الثاني ضفت ملعقتين من الدقيق باش يجيني نفس القوام اللي غادي يكون عندي في العجينة ديال منكهة بالفاني غادي يكون عندي في العجينة اللي غادي نكه بالشوكولاتة السوداء. Donc après avoir intégré les 2 cuillères à soupe de farine à votre pâte à la vanille, vous allez avoir une pâte maniable facilement, agréable en toucher. Vous pouvez la former comme vous voulez. Donc je vais faire pareil pour la pâte au chocolat. Bien intégrer le chocolat jusqu'à avoir une couleur homogène. كيف ما شفتوا معايا هنايا دخلت مزيان الدقيق في العجينة الأولى، فالعجينة كتكون هكا ناعمة يمكن لكم تشكلوها كيف ما بغيتوا. فأنا كنحاول ندير نفس الشيء بالنسبة للعجينة بالشوكولاتة، فكنحاول يكون عندي لون متجانس في العجينة ديالي الشوكولاتة. Et voilà, maintenant que j'ai mes deux pâtes, je vais venir former des petites boules de la taille d'une noisette. Et je vais continuer ainsi. Je vais faire pareil pour la pâte au chocolat. Donc former des petites boules de la même taille que l'autre pâte. Donc je vais essayer d'avoir à peu près la même taille pour toutes les petites boules que je fais. كيف ما شفتوا معايا هنا الاصدقاء ديالي، فمن بعد ما كونت العجينات بجوج فانا كندير كويرات صغارين هكذا. Et maintenant je vais prendre 3 petites boules de la pâte à la vanille et 3 petites boules de la pâte au chocolat. Je vais les poser l'une à côté de l'autre et serrer un petit peu, mettre un petit complot de chocolat à l'intérieur et venir boubouler jusqu'à avoir une forme de coquille d'escargot. Donc regardez bien, j'enfonce le petit complot de chocolat, j'essaye de l'enfermer à l'intérieur et je bouboule pour avoir la forme de spirale et j'aplatis un petit peu. J'espère que c'est clair pour vous. Ne vous inquiétez pas, je vais refaire une deuxième avec vous. Donc الأصدقاء ديالي فأنا كنكور كويرات صغار يكونوا تقريبا عندهم نفس الحجم. من بعد غادي نحاول نحط 3 ديال الكويرات بنكهة الشوكولاتة على هاد الشكل و3 ديال الكويرات بنكهة الفاني، وحدة بجانب الأخرى. كنضغط
شويه عليهم هكذا، وكندير قطعه من الشوكولاته في الداخل. فهاد القطعه الشوكولاته الا بغيتو تستغناو عليها يمكن لكم تستغناو عليها، ومن بعد كنزير عليها باش تدخل لداخل ونسد عليها، وكنجي ندير ندور هكا بشكل دائري باش نحصل على هاد الشكل، شكل حلزوني، ومن بعد كنضغط شي شويه. Donc les amis, j'espère que c'est clair. Suivez les étapes, c'est vraiment pas compliqué. Et après, vous les disposez sur une plaque qui va au four, chemisée d'un papier sulfurisé, et vous les mettez au four à une température de 160 degrés pendant une vingtaine de minutes, donc entre 20 et 25 minutes. من بعد ما ساليت تشكيل الحلوى ديالي حطيتها في طبق تيدخل الفرن. ديروا ليه هكا ورق ديال الطبخ باش ما تلصقش ليكم، وغادي نخليها طيب مده 25 دقيقه على حراره ديال 160. Et voilà le résultat après 25 minutes de cuisson. Regardez-moi ça. J'espère que vous allez essayer cette recette. Je suis sûre que vous allez faire des heureux chez vous. Surtout les enfants, ils adorent ça. C'est des biscuits à la fois croustillants et moelleux, ça fond dans la bouche. Et vous avez le petit morceau de chocolat à l'intérieur. Donc j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne, à partager la vidéo avec vos amis et à me laisser un pouce bleu et un commentaire. Et je vais vous dire, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. اصدقاء ديالي حلوه كتجي رائعه، كتذوب في الفم وكتعجب بزاف الوليدات الصغار. كنتمنى تجربوها. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو لاشين وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم وتخليو لي لايك وكومونتير، وغادي نقول لكم تهلاو في راسكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله.